لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وارننگ دے رہے ہیں ہم 25 تاریخ کو اس سے کئی گنا بڑا ایک مظاہرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. اب ہمیں ٹائم مل گیا. قرب و جوار کے جتنے شہر ہیں وہاں سے بھی انشاءاللہ عاشقان رسول آنا چاہتے ہیں. بڑی تعداد میں آئیں گے, پھر ہم یہ بیریئر توڑ دیں گے. آپ ڈاکٹر صاحب کو 25 سے پہلے رہا کر دیں تو ہم شکریہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے. اگر ڈاکٹر صاحب کو آپ نے 25 تک رہا نہ کیا تو ہم یہ سارے بیریئر توڑیں گے انشاءاللہ. بیریئر بھی توڑیں گے, مال پہ دھرنا بھی دیں گے, اور ایسا دھرنا دیں گے کہ پہلے دھرنے بھول جاؤ گے انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس دور میں مسلک کا تو امام ہے, تجھ پہ ہر سنی جواں قربان ہے. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. ہر طرف یہی صدا دورے طوفانی آ گیا, ہر طرف یہی صدا دورے طوفانی آ گیا. دیکھو دیکھو نورانی اور بھی ایک آ گیا, دیکھو دیکھو نورانی اور بھی ایک آ گیا. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ, حق کا دائی حق کا واصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف. سنیوں نے شیر پالا اشرف آصف کی والا. اہل سنت کو تو دل و جان سے پیارا ہے تو, اہل سنت کو تو دل و جان سے پیارا ہے تو, اہل محبت کی تو آنکھ کا تارا. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. احمد رضا کے فیض سے لکھتا ہے خط تیرا قلم, احمد رضا کے فیض سے لکھتا ہے خط تیرا قلم. کردار حسینی کے لیے تھاما ہے تو نے علم, کردار حسینی کے لیے تھاما ہے تو نے علم. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ, حق کا دائی حق کا واصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف. سنیوں نے شیر پالا اشرف آصف کی والا. بلال کی ساری وفائیں تیرے نام ہے, بلال کی ساری وفائیں تیرے نام ہے, بلال کی ساری وفائیں تیرے نام ہے, بلال کی ساری وفائیں تیرے نام ہے. نفرت ہے جو ستمگر ظالم حکام ہے, نفرت ہے جو ستمگر ظالم حکام ہے. جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار, جلالی تیرے جانثار بے شمار بے شمار. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
शुमार बेशुमार जलाली तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार जलाली तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार जलाली तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार हर तरफ यही सदा दौरे तूफानी आ गया, हर तरफ यही सदा दौरे तूफानी आ गया। देखो देखो नूरानी और भी एक आ गया, देखो देखो नूरानी और भी एक आ गया। जलाली तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार जलाली तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार बेखता बेगुनाह सैयदा फातिमा हक्का दाई हक्का वासिफ अशरफ आसिफ अशरफ आसिफ अशरफ आसिफ अशरफ आसिफ जलाली तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार जलाली तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार जलाली तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार जलाली। आज उनको वार्निंग दे रहे हैं, हम 25 तारीख को इससे कई गुना बड़ा एक मुजाहरा कर रहे हैं अब हमें टाइम मिल गया। कुर्बो जवार के जितने शहर हैं वहां से भी इंशाल्लाह आशिकाने रसूल आना चाहते हैं, बड़ी तादाद में आएंगे, फिर हम ये बैरियर तोड़ देंगे। आप डॉक्टर साहब को 25 से पहले रिहा कर दें तो हम शुक्रिया अदा करके वापस चले जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब को आपने 25 तक रिहा ना किया तो हम ये सारे बैरियर तोड़ेंगे इंशाल्लाह। बैरियर भी तोड़ेंगे, माल पे धरना भी देंगे, और ऐसा धरना देंगे कि पहले धरने भूल जाओगे इंशाल्लाह। को वार्निंग दे रहे हैं, हम 25 तारीख को इससे कई गुना बड़ा एक मुजाहरा कर रहे हैं अब हमें टाइम मिल गया। कुर्बो जवार के जितने शहर हैं वहां से भी इंशाल्लाह आशिकाने रसूल आना चाहते हैं, बड़ी तादाद में आएंगे, फिर हम ये बैरियर तोड़ देंगे। आप डॉक्टर साहब को 25 से पहले रिहा कर दें तो हम शुक्रिया अदा करके वापस चले जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब को आपने 25 तक रिहा ना किया तो हम ये सारे बैरियर तोड़ेंगे इंशाल्लाह। बैरियर भी तोड़ेंगे, माल पे धरना भी देंगे, और ऐसा धरना देंगे कि पहले धरने भूल जाओगे इंशाल्लाह।